सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर सितंबर की 28 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। रफाक्सूर ये आखिरी प्रस्ताव जो सरकार का था स्ट्रोम टैरिफन के बारे में, इससे सहमत हुए हैं। इसके बारे में रात van Vak Centrales in Suriname Raffaksur ये भी कहते हैं कि आखिरी voorstel प्रस्ताव जो सरकार का था स्ट्रोम टैरिफन के बारे में, इससे ख़ज़ामलक फ़कबवेगिंग जो बीते हुए सोमवार को सभा लगाए थे, तो ये लोग भी सरकार का प्रस्ताव से सहमत है। सरकार का ये प्रस्ताव जो था तो इसमें स्ट्रोम टैरिफ जो है categorie huishoudelijk verbruik 1500 kWh तो महीनावार SRD 47 cent इसका verlaging जो होता per किलोवाट उर और verbruik जो 1500 kWh से ज़्यादा है महीनावार, इनके लिए 18 सेंट 18 SRD सेंट जो है ये फलाह किया जाता। ये फलाहिंग जो है verbruik तारीफन का सितंबर के पहली तारीख से जो इसको लोग काम में लाते, और ऐसे भी ये कोर्स जो है SRD 29,101 पर US डॉलर जोड़ा जाता है। इसके साथ जो फरंदरिंग होता है वेसल कोर्स का इस पर फिर असर नहीं करता। ये verbruik तारीफ के साथ भी बासिस तारीफ जो है रेकनिंग में लाया जाएगा, और फास स्ट्रोम आंसलूटिंग जो huishoudens का है तो बासिस तारीफ जो है इनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव है। इसके साथ भी कहा जाता है कि ख़ज़ामलक फ़कबवेगिंग ये चाहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट या अकॉर्ड जाते हैं ये voorgestelde aanpassingen के साथ, तो verduidelijkingen जो होते हैं ये भी एक प्रोटोकॉल में रखना चाहिए, ताकि ये बesprekingen जो है डेफिनिटिव अकॉर्ड स्ट्रोम कॉस्ट प्राइस के बारे में हो सके, और ये तखनीस निफ़ो पर अक्टूबर के पहली तारीख आगे जारी होता। रफाक्सूर सहमत हुए हैं सरकार के प्रस्ताव जो है ये स्ट्रोम टैरिफन के बारे में। मोनिकार्टा के बारे में जिक्र भी किया जाता है। जनता भी जो मोनिकार्टा काम में लाते हैं अपने सोशल uitgaves पाने के लिए जो सरकार मदद देते हैं, तो ये लोग को भी मुश्किलात होता है। ऐसे करीब एक महीना बीत गया है और मिनिस्टर van Sociale Zaken ये कहे थे कि वे onderzoek छानबीन कराते mogelijke onregelmatigheden के लिए जो uitgifte मोनिकार्टा से जुड़ा है, लेकिन अब तक देखा जाता है onderzoeksresultaat आगे नहीं आए हैं और लोग इसमें काफ़ी मायूस भी होते हैं कि सरकार शायद इस पर अभी कुछ नहीं करते हैं। मोनिकार्टा ये एक बहुत ही ज़रूरी मिडल होता है जनता के लिए अपने सोशल voorzieningen पाने के लिए, और काफ़ी समय से देखा जाता है कि misbruik और onregelmatigheden देखा गया है जो मोनिकार्टा से जुड़े हैं। सरकार यानी मिनिस्टर ये वादा भी किए थे कि ये onderzoek कराते और ऑफिशियल एंड रिपोर्ट का इंतज़ार भी किया जाता है। ऐसे फ्रॉड मिसमैनेजमेंट जो होता है ऐसे सुनने में आते हैं, लोग भी कहते हैं, तो ये onderzoek रिपोर्ट जब वापस और बाहर नहीं निकलता है तो लोग का जो शंका होता है और बढ़ जाते हैं। ऐसे इंस्टेंसेस जो है अपने काम ऐसे ही आगे जारी करते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, और जनता ये भी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं मोनिकार्टा के बारे में, और सरकार को बुलावा देते हैं कि सरकार ये onderzoek ज़रूर से versnel कराए ताकि ट्रांसपेरेंसी लोगों को भी मिले और पता भी चले कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और ये मोनिकार्टा का onderzoek uitgifte के बारे में लोगों को जवाब भी मिल सके। स्टूडेंटन अपने aanvraag भी कर सकते हैं एक हिस्सा inschrijfgeld के लिए, और ये terugbetaald इन सभी को मिल सकता है। इसके बारे में जिक्र हुआ है कि स्टूडेंटन ओपनबारे VOS scholen का और बैचलर स्टूडेंटन ADEC का, यूनिवर्सिटेट का जो है EOL और PTC लोबो और ऐसे कई ऐसे स्कूल जो होते हैं Nationale Ontwikkelingsbank NOB के पास रजिस्ट्री करा सकते हैं inschrijfgeld के बारे में कुछ हिस्सा ये भी पाने के लिए, अगर ये लोग ये inschrijfgeld भी भरते हैं। और परिवार वाले जिनके कम से कम 4 बच्चे होते हैं इनके लिए भी वहाँ पर मुमकिन है कि जिनके परिवार में 4 बच्चे हैं इनको ये भी रजिस्ट्री कराने का मौका है। Fonds tegemoetkoming studenten VTS जो है और NOB इस साल ये schooljaar collegejaar इंट्रोड्यूसर भी किए हैं, और स्टूडेंटन को कुछ हिस्सा में ये लोग मदद भी करते हैं कॉस्टन जो inschrijfgeld का होता है, और ये tegemoetkoming जो होते हैं 20 से लेकर 35% inschrijfgeld का जो होता है। इसके साथ देखा जाता है NOB स्टूडेंटन को बुलावा देते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, और ऐसे अक्टूबर के 31 तारीख तक मौका है ये कराने के लिए।
चाहिए और स्टूडेंटन जो है इनको सूरीनाम्स नेशनलिटेट होना चाहिए और ingeschreven इन सभी को होना चाहिए onderwijs instellingen में जो सूरीनाम में है। ऐसे सिर्फ 68 aanvragen tegemoetkomingen का अब तक अंदर आए है। स्टडी फिनंसियरिंग जो है तो ये भी मुमकिन है और ये लेनिंगन जो दिया गया है स्टडी फिनंसियरिंग सूरीनाम FSS के ज़रिए से। इसके साथ भी कहा जाता है कि ये पैसा जो दिया जाता है तो NOB ये भी FSS को ये additionele kredieten जो देते हैं ये भी लैपटॉप और अनेकों स्टडी रेस फिनंसियर भी करने के लिए, साथ में भी ये रेंटलोस लेनिंग जो है स्टूडेंटन को दिया जाता है जो भी देहातों का होता है और अपने पढ़ाई शहर में आकर करना चाहते हैं और ये भी कम से कम 2000 SRD पर मंथ ये ले सकते हैं या फ्लॉसिंग स्टडी लेनिंग का जो है ये अफराउंडिंग स्टडी के बाद भी भरा जा सकता है। इसके बारे में जिक्र हुआ और ये आपके सामने भी रखा गया। AZ मिनिस्ट्री का खबर जो है मिनिस्टर कुलदीप सिंह ये कहते हैं कि प्राइस ऑफ ड्राइविंग जो दुकान और ऑनरनीमर्स करेंगे सख्ती के साथ इनके साथ भी पेश आया जाएगा। द इकोनॉमिक्स कंट्रोल दिन से ये काम जो कर रही है और ये कहते हैं कि कोर्सन जो अब धीरे धीरे चढ़ रहा है तो प्राइस बपालिंगन भी देखा जाता है ये भी दुआन कोर्स पर निर्भर जो होता है। कई दुकानों में सामान का दाम ये भी onnodig ऊंचा होते जाते हैं और मिनिस्टर रेशमा कुलदीप सिंह economische zaken, ondernemerschap en technologische innovatie का बीते हुए बुध को ये भी कही है aanvang रात van मिनिस्टर्स vergadering से पहले कि लोग भी ज़रूर से दुकानों में दाम जो चढ़ाते रहते हैं मिनिस्ट्री इस पर ज़रूर से गौर करेंगे और ये कही है कि मिसस्टैंडर्ड अगर इस सेक्टर में नज़र आएंगे तो ये भी संक्सिस उन सभी के लिए रहेगा। हमस्टर करने का वजह भी संक्सिस रखा जाएगा और भी ऑनरनीमर्स को भी चेतावनी दिया जाता है कि प्राइस ऑफ ड्राइविंग ना करें। अगर मिनिस्ट्री या इंस्टेंसी आपको पकड़ेंगे तो आपके लिए संक्सिस जो रहेगा और बुटस भी हो सकता है, इसलिए भी आपको इस पर गौर करना चाहिए। Onderzoek जो beschuldigingen का था डिस्क्रिमिनाtie और afpersing के बारे में मिलिटार politie का जो ये आपengel luchthaven पर होते हैं तो इसके बारे में दagblad Suriname में जिक्र भी किया गया है। मिनिस्ट्री van Defensie ये भी एक diepgaand onderzoek जो कर रही है जो beschuldigingen discriminatie और afpersing का Indiërs का किया जाता है। लेडन जो है मिलिटार politie MP का जो इमिग्राtiedienst पर नौकरी करते हैं योहान आडोल्फ पेंगल luchthaven पर मिनिस्टर कृष्णा मथुरा ये इंस्पेक्टर जनरल krijgsmacht IGK को ये भी इनसे बात जो किए है और इससे onderzoek भी कराते हैं और आगे चलकर भी ज़रूर से होर और wederhoor भी होने वाले हैं और इसके साथ ये negatieve uitlatingen जो होते हैं तो सूरीनाम का नाम भी खराब होता है। इमिग्राtiedienst भी अपने काम जो करते हैं और इसके बारे में onderzoek आगे जारी है। ये पादी ओक्स जो हो रहा है तो इसका क्वालिटी जो है अच्छा साबित होता है और इसके बारे में ख़बर जो निकला है कि पादी ओक्स जो निकेरी में इस वक्त हो रहा है तो ये भी अच्छी तरह से अपने पिक पीरियड में है और ओक्स को कहा जाता है कोई नुमनस्वार्dige प्रॉब्लम नहीं हुआ है इस बार इस सैसून में। जूरा का मौसम भी कुछ हफ्ते था तो देखा गया है कि पोल्डरवेगन ये भी बखानबार जो थे और काम जो किया जाता है वहाँ पर रेस्ट ओक्स मशीन्स के साथ तो ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से हुआ है और बीते हुए सैसून जो था तो क्वालिटी ये ओक्स्ट पादी का कुछ ठीक भी नहीं था और कम ओक्स्ट और ब्रैंगस्टन पर हेक्टार भी हुए थे। इस सैसून देखा जाता है कि और बेहतर है और करीबन 60 से लेकर 70 बालन पादी ये पर हेक्टार भी निकाला जा सकता है। इसके बारे में जिक्र हुआ है कि ये ऑपकोपर्स और फरवर्कर्स जो है ये भी 500 SRD पर बाल जो देना चाहते हैं और खेती लोग किसान इससे सहमत भी नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि करीब 600 SRD पर बाल मिले। फिर बूरन का कहना भी है कि इनका कॉस्ट जो है तो जोड़कर लगभग SRD 750 और 800 SRD के बीच में होना चाहिए क्योंकि ये भी ऑपको प्राइस अब खुयाना में भी है। फिर इसके बाद देखा जाता है ये मुश्किलातें जो थे बीच में यही चातानी जो था तो अब देखा जाता है कि पादी बूरन ये कहते हैं कि ये पादी ऑपको प्राइस जो है
ان سے یہ لوگ بھی اچھی طرح سے بریکن بھی کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں یہ لوگ بھی کہنے والے ہیں کہ کتنا ہے یہ پانی اوست ان کا کوالٹی اچھا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اچھی طرح سے یہ کھیتی باڑی جو ہوئے ہے تو اس کے بارے میں خبر بھی باہر نکلا ہے۔ پارٹیکولر اسکول بس تعریفاً یہ ان سخت رہے گا، حالانکہ کوسٹن جو ہے بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ بھی نیا اسکول یار جو اکتوبر مہینہ سے شروعات ہوگا تو کئی ماں باپ اور پارٹیکولر اسکول بس ہولڈرز جو ہے یہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں آنے والے اسکول کے لیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت فروغنگ ابھی تک نہیں ہے، حالانکہ اسٹیخن کوسٹن بھی ہوتا ہے برانسٹاف اور انڈرہاؤٹ کا اسکول بسن کو، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انڈرہاؤٹ اور برانسٹاف جو ہے ان کا خرچہ پانی چڑھتے جاتے ہیں تو بھی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں لوگوں کے مدد کرنے کے لیے، اور یہ ہوئیدہ تعریفن کو آن پاس ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ فنانشیل امستان خیدن جو ماں باپ اور بچوں کا ہوتا ہے اس پر بھی غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسکول بس جو ہے ہر ایک کے لیے سبھی بچوں کے لیے ہو سکے۔ تو ابھی تک سخت یہ تعریف ہے پارٹیکولر اسکول بس تعریفاً یہ سخت ہے اب تک۔ 3 illegale landingsbanen پوسو گرونو میں 3 illegale landingsbanen جو پوسو گرونو میں ہے اس کو توڑا گیا ہے۔ پھر دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی سپتمبر کے 19 اور 22 تاریخ سپتمبر کے بیچ میں یت یعنی یسٹیچر انٹرفینسی ٹیم یت جو ہے یہ بھی نیشنل لیگر کے مدد کے ساتھ 3 illegale landingsbanen پوسو گرونو خبیت میں یہ توڑے ہیں جو دیہات سپالی وینی میں ہے۔ یہ بانن کو دیکھا گیا ہے جب فرکیننگس اوپراتسی کیا جاتا تھا اور وہاں پر ایکسپلوسیفن کے ساتھ یہ بانن کو توڑا گیا ہے۔ پچھلے سال بھی اسی آس پاس میں illegale landingsbanen جو تھا وہ بھی توڑا گیا ہے۔ strafrechtelijk onderzoek بھی ہو رہا ہے کہ کیا کریمینل آرگنائزیشنز ان میں جڑا ہے یا نہیں۔ یہ اوپراتسی جو ہے تو ان میں 2 لوگ کو پکڑا گیا ہے اور کچھ لوگ بھی بھاگ گئے ہیں، لاپتہ ہے، ان کو سپاہی بھی ڈھونڈ رہا ہے اور onderzoek ہو رہا ہے۔ اوپن بار منسٹری یہ کہتے ہیں کہ ٹرانس نیشنل ڈرگس کرمینالٹیٹ اور ایسے یہ عکس کو لیا جاتا ہے illegale landingsbanen کو توڑنے کے لیے تاکہ قانون کے باہر یہ لوگ کام نہ کرے اور شاید نشیلی دوا کے جو وہاں پر ویاپار ہوتا ہے تو یہ بند ہو جائے۔ تو 3 illegale landingsbanen پوسو گرونو خبیت میں توڑا گیا ہے۔ ایک فروارن بریک بھی تھا AOV فنڈز کا اور اس کے ساتھ پینشنرن بھی کافی مشکلات میں پڑ گئے تھے، اور یہ بریک جو تھا AOV فنڈ سورینام کا جو منسٹری فن سوشال ساکن کے النگ سے دیا گیا تھا تو کافی فروارنگ بھی ہوا ہے AOVers کو جن کو پینشن بھی ملتا ہے، کوپ کرافٹرسٹیرکنگ ان کو جو نہیں دیا جاتا۔ پھر لوگ جو ہے یہ خبر پر غور بھی کیے ہیں اور کہے ہے کہ AOVers جو پینشن پاتے ہیں پینشن فنڈ سورینام سے پینشنرن جو ہے اوور ہیڈز ڈینس کا تو ان کو یہ کوپ کرافٹرسٹیرکنگ نہیں ملتا، اور یہ گروپ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایکسٹرا کوپ کرافٹرسٹیرکنگ ان کو نہیں دیا جاتا۔ تو پینشنرن جو ہے یہ اپنے پینشن کے ساتھ صرف پینشن فنڈز کا جو پاتے تو ایسے بھی اس کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو کوپ کرافٹرسٹیرکنگ ضرور سے دیا جائے گا۔ پینشنرن جو ہے ان کو SRD 2500 کوپ کرافٹرسٹیرکنگ جو پینشن فنڈ سورینام سے ملتا ہے، اور ایسے بھی خبریں جو تھا کمیونیکاسی منسٹری فن سوشال ساکن کے النگ سے تو یہ بھی مس فرسٹانڈن لائے ہے، اور پینشنرن جو ہے ان کو کریکٹ انفارمیشن بھی دینا چاہیے ان کا رختن اور آنسپراکن کیا ہوتا ہے۔ سٹاتسولی اور پیٹروباس یہ بھی دستخط کیے ہیں سامن ورکنگز اوورینکمست، اور خبر بھی داخلہ سورینام میں تھا کہ سپتمبر کے 26 تاریخ دستخط جو کیا گیا سٹاتسولی maatschappij NV یعنی سٹاتسولی اور برازیلیانس سٹاتسولی en gasbedrijf پیٹروباس یہ سامن ورکنگز اوورینکمست دستخط بھی کیے ہیں۔ یہ MOU کے ساتھ یہ انٹینسی جو ہے سامن ورکنگز مخلقین کا خاص طور پر بھی onderzoek کرانے کے لیے اولی اور خاص ایکسپلوراتسی میں koolstofafvang اور opslag hernieuwbare energie کا اور calamiteiten response جو ہے اس پر جو نربھر ہے۔ آنند جکیسر algemeen ڈائریکٹر سٹاتسولی کا یہ کہے ہے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ پیٹروباس کا ایکسپرٹیز بھی کام میں لایا جائے
یہ بھی سورینام سے انرجی انڈسٹری میں یہ سامنwerking جو ہے تو اس کے ساتھ regionale energiezekerheid اور transitie بھی ضرور سے ہے اور Petrobras یہ uitgebreide ervaring جو ہے یہ بھی 1200 patenten centraal ان کا جو ہے تو اس کے ساتھ یہ لوگ کام بھی کریں گے overeenkomst samenwerkingsovereenkomst دستخط کیا گیا ہے اور یہ سپتمبر کے 26 تاریخ جو ہوا Volksgezondheid minister Ramadin یہ کہتے ہیں کہ overhead subsidies یا verhoging ziektekostenpremies یہ بھی financiering gezondheidszorg میں جو لگایا جاتا ہے ایسے بھی آنے والے سمے میں کورسز بھی بنایا جائے گا یہ بھی financiering جو ہے gezondheid سیکٹر سے جو جڑا ہے اس کے بارے میں gezondheidszorg کے بارے میں ذکر بھی ہوتا ہے کہ financiering جو gezondheidszorg کا ہے یہ ایک voornaamste uitdaging بھی ہوتا ہے Volksgezondheid کا منسٹر امر رامدین یہ بھی کہے ہے ایک oriëntatie bezoek جو ہوا تھا پریزیڈنٹ کا اکیڈمی ziekenhuis Paramaribo کے طرف تو ایسے بھی وہ بھی حصہ دار تھے یہ پریزیڈنشیل delegatie کا منسٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ طرح طرح کے طریقہ یہ بھی ڈھونڈا جاتا ہے سوچ میں لایا جاتا ہے یہ gezondheidszorg کو فینانشیر کرنے کے لیے اور یہ huidige wijze یہ فینانسیرنگ جو ہوتا ہے تو maatregelen بھی لینا ضروری پڑتا ہے اور یہ بھی verantwoordelijkheid اور پریمی بطالر کا جو ہوتا ہے zorg betaler اور dienstverleners کا اس سے جڑا ہے کہا بھی جاتا ہے کہ یہ تعریفاً اندرماز ہوتے ہیں اس لیے بھی یہ aanpassing ضروری ہوتا ہے اور سرکار کو بار بار ان میں جب پیسہ لگانا پڑتا ہے تو سرکار کو بھی زیادہ خرچہ پانی ہو جاتا ہے یہ gedeelde verantwoordelijkheid کے ساتھ ایسے Volksgezondheid جو کہی ہے اس کے ساتھ بھی اور کہا گیا ہے منسٹر رامدین یہ بھی کہے ہے کہ اس پر بھی غور کیا جائے گا اور یہ gezondheidszorg جو ہے کچھ maatregelen لیا جائے گا یہ structureel oplossing لانے کے لیے اور یہ doorvoer کرنے کے لیے طریقہ جو ڈھونڈا جاتا ہے privatisering staatsbedrijven کے لیے تو particuliere bedrijfsorganisaties کو ان میں جوڑا نہیں گیا تھا اور اس کے بارے میں ذکر ہوا کہ particuliere bedrijfsorganisaties VSB اور ASFA Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en Associatie van Surinaamse Fabrikanten ان کو حصہ دار نہیں کیا گیا تھا سرکار جو فیصلہ لیے تھے verlieslatende staatsbedrijven کو privatiseren کرنے کے لیے VSB اور ASFA یہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور سے سہمت ہے کہ کچھ staatsbedrijven کو afstoot بھی کرنا چاہیے اور یہ uitvoering جو ہے privatisering کا یہ فیصلہ سرکار جو لیے ہے تو کوئی تیسرا بھی بیچ میں آتا ایک onafhankelijke derde partij جو اس کے ساتھ اور بہتر اس پر غور کر سکتے پھر VSB اور ASFA یہ بھی کہتے ہیں کہ سوشال پارٹنرز کی طرح انیک overleg اور خانن میں بھی ہے اور بھی سرکار کے ساتھ جو underhandelingen جو کیا جاتا ہے privatiseringsbesluit جو سرکار کا ہے تو یہ لوگ بھی یعنی VSB اور ASFA یہ بھی نیوز سے ان کو پتہ چلا ہے اس کے بارے میں ان کو جوڑا نہیں گیا تھا یہ خبروں میں کہ privatisering staatsbedrijven کا جب سرکار طے کیا ہے کرنے کے لیے تو VSB اور ASFA کو ان میں جوڑا نہیں گیا تھا تو اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے یہ illegale zandafgravingen جو کیا جاتا ہے ایک perceel پر verlengde Helena Christina Wegwanika میں تو کافی مشکلات بھی وہاں کے eigenaar کو جو ہوا ہے erfgenamen جو ہے RM کا یہ کہی ہے کہ وہاں پر غیر قانونی طریقہ پر ایکٹیویٹیٹن بھی کیا جاتا ہے ایک سریمتی SCA اور ان کر بیٹا RT کے ذریعے سے بنا اجازت کے ان لوگوں کے زمین سے وہاں پر سانتی کھودا جاتا ہے یہ ہنڈلنگن جو ہے فینانشیل verliezen اور schendingen جو لاتے ہیں eigendomsrechten میں یہ پریوار کا اور اس لیے بھی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپلواتاسی جو وہاں پر ہوتا ہے سرکار ان میں کچھ نہ کچھ کرے ان کو روکنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ strikte handhaving eigendoms en exploratierecht کا جو ہوتا ہے وانیکا میں تو یہ erfgenamen جو ہے یہ انٹرفینسز چاہتے ہیں کیونکہ بھوشیہ میں یہ لوگ کو بھی اپنے ٹکمس پلانن ہوتا ہے ٹرنباؤ کے لیے جو اس وقت وہاں پر ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں پر سانتی جو کھود کر نکالا جاتا ہے اور یہ illegale zandafgravingen جو ہوتے ہیں percelen پر verlengde Helena Christina Weg میں تو یہ بھی ایک مشکلات ہے اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ سرکار اس پر غور کرے تو یہاں تک یہ سبھی خبریں پروگرام 7 دن آج سنیچر سپتمبر کے 28 تاریخ آپ کے لیے پیش ہوئے نمسکار خدا حافظ